बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। खुशबे कुरान में सबको खुश आमदीद है। उम्मीद है सब आफियत में होंगे। मेरा रब हमारे दिलों से जंग साफ़ फरमा दे कि दिल पर जंग हो तो कोई रंग ईमान और मवद्दत का नहीं चढ़ता, कोई दलील कुरानी भी काम नहीं करती, और बदनसीब धोखे का शिकार जंग ज़दा दिल वाले खुद को मुत्तकी और मोमिन समझकर तमाम बंदों से अपने आप को मुमताज़ समझ रहे होते हैं। याद रखें, ईमान दलीलों से नसीब ही नहीं होता। सारी कायनात में रब के होने की दलील मौजूद है, लेकिन लोग फिर भी काफिर हैं। ये कब होता है? जब इंसान खुद परस्ती में आकर अपना पैदाइशी नूर और इस्तेदाद खो देता है, जो कि अल्लाह करीम ने हर इंसान के दिल और दिमाग में रख कर उसे खल्क किया। इसके लिए मिसाल समझें, हमें आंखें पैदाइशी तौर पर मिली हैं, मगर अगर घुप अंधेरा हो तो इन आँखों की देखने की सलाहियत भी काम नहीं करती। अगर रोशनी ना हो तो ये बेकार होती हैं। बेन इसी तरह से अगर हमारा सीना नबूवत की अज़मत के नूर से और अहले बैत की मवद्दत और वलायत के नूर से मुनव्वर ना हो तो वो तख्लीकी तलब जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर बंदा जालिम हो जाता है, और जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। मेरा रब हमें तकब्बर और ख़ुद पसंदी जैसे मर्ज़ से बच कर ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हमें जज्बा अनाबत अता करे। आमीन। हमारा सिलसिला गुफ्तगू दीन में इख्तलाफ कब से के उन्वान से चल रहा है, और आज हम कुरान पाक की आयात से मज़ीद इस मौजू को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि हमें रूह फ़िरक़ावारियत समझ आ जाए और हम खुद को फ़कत कुरानी फ़िक्र अक़ीदा के मुताबिक ढाल लें। जैसा कि कल भी बात हुई कि अगर इस्लाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के तारुफ़, किरदार और इखलाक को छुपा कर न फैलाया जाता तो इस्लाम में सिर्फ़ लिल्लाहियत और इंसानियत होती और सब लोग एक नुक्ते पर जमा होते। लेकिन ऐसा ना किया गया और हुकूमत वसीतर होती चली गई, और दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बनु उमय्या और बनु अब्बास के दस्तरखानों पर खाने खा खा कर झूठी रवायतें और कहानियाँ घड़ी। लेकिन इसकी प्लानिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही कर ली गई थी कि जिन लोगों के पेश नज़र इस्लाम फ़क़्त सल्तनत और हुकूमत हासिल करने का एक ज़रिया था, इसी ग्रोह की निशानदेही करते हुए कुरान में सूरह मुनाफ़िकून नाजिल हुई, और सूरह अल हुजरात का आगाज़ ही अल्लाह करीम ने इस ग्रोह को डांट पिलाकर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालकुम व अंतुम ला तशउरून। इन दोनों आयत का तर्जुमा सुने। मोमिनों, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले ना बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है और जानता है। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची न किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ ज़ोर से बोलते हो। इस तरह मेरे पैगंबर के रूबरू ज़ोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। याद रखें, आज भी हमारा माशरा ऐसी सोच और फ़िक्र में जकड़ा हुआ है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का उस मकतबा फ़िक्र में ज़िक्र तक नहीं किया जाता। यहाँ तक कि दौरे हाज़ा के मकबूल तरीन आलम मौलाना तारिक जमील साहब भी इस बात का खुल्लम खुल्ला इतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे मदारस में तलबा को अहले बैत की अज़मत समझाई ही नहीं जाती, मिंबर से बयान ही नहीं की जाती, और ना ही मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई तसव्वुर अक़ीदा व ईमान में बुनियाद के तौर पर बताया जाता है। लेकिन याद रखें, जिनकी कल्बी इस्तेदाद जो कि अल्लाह करीम ने पैदाइशी तौर पर इंसान में रखी हुई है, वो उस इस्तेदाद के मुताबिक गौर और फ़िक्र करके ज़िंदगी जीते हैं, वो तासुब का शिकार नहीं होते। जो हक़ अल्लाह करीम ने रसूल पाक और आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया है उसको बयान भी करते हैं और अपने अक़ीदा व ईमान की बुनियाद बनाकर अपनी आक़िबत संवार लेते हैं। इसीलिए तो कुरान पाक बार बार तफक्कुर की दावत देता है और या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदा लगाकर मना फरमाता है कि ऐसे कामों से बाज आ जाओ ताकि तुम साहबाने ईमान साबित हो सको। और अगर गौर से कुरान पढ़ा जाए तो हमें ये मालूम होता है कि दुनियावी गर्ज़ व गायत रख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए मिलते हैं कि अल हुजरात आयत नंबर 16 में अल्लाह करीम ने हर पढ़ने वाले को बता दिया कि यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम
ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ خالق کائنات فرما رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہمارا تیرے اوپر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ خود پر یہ بات رکھ کر سوچیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی، انٹرنیٹ کی بے ہدائی الغار کے دور میں بھی، ہمارا کوئی بچہ اپنے استاد کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شکر کریں ہم آپ کے شاگرد ہیں، ورنہ آپ کو استاد کون کہتا؟ یا کوئی نالائق ترین بیٹا بھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہتا کہ احسان مانو میں تمہارا بیٹا ہوں، ورنہ تمہیں باپ کون کہتا؟ اور کوئی غافل ترین مرید بھی اپنے مرشد سے یہ نہیں کہتا کہ سید جی شکر کرو ہم آپ کے مرید ہو گئے ہیں، ورنہ آپ مرشد کیسے بنتے؟ آج کے دور میں بھی ایسی کوئی جسارت نہیں کرتا، بلکہ شاگرد استاد کے ادب میں ہے، اور بیٹا نافرمان ہونے کے باوجود بھی باپ سے ایسی گستاخی والی بات نہیں کرتا، اور مرید تو یہ کہتا ہے کہ سیدوں کا احسان ہے کہ ہم ان کی مریدی میں ہیں۔ اب آپ اور میں ان آیات کے وسیلے سے فکر کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اقتدار کا وسیلہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے والے گروہ کی خصلت اللہ کریم نے بیان کر دی ہے، اور ہر پڑھنے والے کو بتا دیا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ اسلام قبول نہ کرنا، دین کو دنیا کمانے کا وسیلہ مت بنانا، ورنہ تمہاری ساری محنتوں، عبادتوں، روزوں، حج زکاتوں اور سجدوں سمیت تمہارے سب اعمال حبط کر دیے جائیں گے، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے رہو گے کہ ہمارے اعمال کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، اور وہ وہاں دوسری طرف انہیں راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، قرآن نے حبط کا لفظ استعمال کیا ہے، ضبط کا نہیں۔ ضبط کی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی ملنے کی امید ہوتی ہے، اور حبط کرنا جو ہے وہ راکھ بنا کر اڑا دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایسے دنیاوی حرص و ہوس کا شکار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام کا مقام کیسے پا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت کو اپنی زندگی اور موت سے بھی افضل سمجھا، اور اس دہلیز پر سر جھکا کر ہر دنیاوی چیز کی طلب سے بے نیاز ہو کر مرتے دم تک اس گھر سے وفاداری کی۔ رب نے اس آیت میں واضح فرما دیا ہے کہ کل لا تمنوا علیہ اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ۔ تم کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہو کہ اگر تم کلمہ نہ پڑھتے تو میں نبی نہ ہوتا، تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے آمیزے میں تھے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے راستہ دکھایا ہے، اگر تم اپنے اسلام قبول کرنے میں سچے ہو تو۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی کل خوشبو قرآن میں پھر اسی موضوع پر قرآن آیات پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کریم اپنے محبوب اور ان کی آل پاک کی شان کیسے کیسے سمجھا رہا ہے، 1450 سال پہلے والے معاشرے کو بھی اور آج کے مسلمان کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔